ইউপিপিএলৰ তেখেতসকল ভোটাৰ্ছ আছিল, সদস্য আছিল। আজিৰ পৰা আমাৰ বিপিএফ দলত যোগদান হ'ল। গতিকে তেখেতসকললৈ আমি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু চিৰাং কাজলগাঁৱৰখিনি আহক। চাইদুল মণ্ডল, চিৰাং কাজলগাঁৱৰ পৰা মই কৰি আছোঁ। চাইদুল মণ্ডল তেখেতে মাল্টাৰ চাৰেণ্ডাৰ ল'ৰা আছিলে। চাইম আলী তেখেতো চাৰেণ্ডাৰ মাল্টা সদস্য। ৰফিকুল ইছলাম কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছে। ৰফিকুল মণ্ডল তেখেতো কংগ্ৰেছ আছিলে। মহিদুল আলী, মানৱ আলী, জাকিনুল হুছেইন, নুৰ মহম্মদ ইছলাম তেখেতসকল কংগ্ৰেছৰ আছিলে। নুৰ মহম্মদ ইছলাম জিএছপি, খালিলুৰ ৰহমান জিএছপি আৰু চালান আলী তেখেতৰ মাল্টাৰ আছাম তেখেতসকল জিএছপিৰ আছিলে। ফজল আলী কংগ্ৰেছ, ভুটু আলী জিএছপি, জাকিৰ হুছেইন মাল্টা চাৰেণ্ডাৰ, নুৰ আলম খান জিএছপি, আব্দুল নয়ন তেখেতৰ জিএছপি, ৰূপচান আলী জিএছপি, জহৰ আলী কংগ্ৰেছ, উছমান আলী, লতিফ আলী, আব্দুল জব্বৰ তেখেতসকল কংগ্ৰেছ আছিল। হাফিজুল ৰহমান জিএছপি, জুবেৰ হুছেইন জিএছপি, ৰুছাদুল হক জিএছপি, আদিল হুছেইন কংগ্ৰেছ, আকাশ আলী কংগ্ৰেছ, হুছেইন আলী কংগ্ৰেছ, সাইদুল আলী, কাসাম আলী, রফিকুল ইসলাম, শফিউল আলী, সাইদুল আলী, মহিবুল ইসলাম, হানিফ আলী, নঈমুদ্দিন আলী, আসান আলী, মইনুল ইসলাম, আজিজুল মণ্ডল তেখেতসকল জিএছপি আছিল। ইব্রাহিম আলী ইউপিপিএল, মিনহাজুল আবেদিন ইউপিপিএল, মহিউদ্দিন হক ইউপিপিএল, মনিরুল হক ইউপিপিএল, গাজী আলী ইউপিপিএল, আব্দুল রহমান ইউপিপিএল, বক্কর আলী ইউপিপিএল, মফিজ আলী ইউপিপিএল, সাহিল আলী ইউপিপিএল। তো তেখেতসকল আছিলে আমাৰ ইউপিপিএল, জিএছপি আৰু কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকল আৰু বিজেপিৰ। এতিয়া তেখেত নুৰ হুছেইন আহমেদ মোৰ এডুকেটেড ল'ৰা, প্ৰেছ ল'ৰা, তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইউপিপিএলৰ পৰা আহিছে মকবুল হুছেইন, তেখেতক BA আৰু DLED কৰিছে। আৰু আহিছে আৰিফ হুছেইন ইউপিপিএলৰ পৰা MA পাছ তেখেতৰ। আৰু বিজেপিৰ পৰা এজন আহিছে ফৈজেৰ আলী, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ বিজেপি। আৰু আছে দেলদাৰ আলী জিএছপি। प्रकाश राय, प्रेम बहादुर कटवाल, सुख बहादुर लिंबू, पदम बहादुर सुब्बा, मन बहादुर दर्जी, विक्रम गुरुङ, तुलसी सुनार, तारा छेत्री, भवानी शर्मा र गोसाईगाउँ जिल्लाबाट टोटल 43 जना अर्थात 43।
गोसाईगाउँ जिल्लाको जोइनिङ प्रोग्राम चलिरहेको छ। टोटल 43 हुनुहुन्छ, 43 जना। र यस पछाडि पर्वत झोडा जिल्ला समितिकाबाट आउनुभएका नयाँ जोइनिङ गर्ने व्यक्तिहरूलाई आएर लाइनमा उभिन म आह्वान गर्दछु। पर्वत झोडा डिस्ट्रिक्ट मनोज छेत्री, दीपक लामा, रमेश छेत्री, गोविन्द छेत्री, रोजी छेत्री, राजेश छेत्री, जानुका छेत्री, सोनु सुनार, मनबहादुर छेत्री, तिलमाया छेत्री र वन्दना भारती। टोटल 11 जना हुनुहुन्छ पर्वत झोडाबाट। र उहाँहरूलाई आएर बीपीएफ दलको जुन गाम्चा हो त्यो गाम्चा नहुन आह्वान गर्दछु। कोक्राझार जिल्ला राजू छेत्री, नवराज छेत्री, युवराज छेत्री, नारद छेत्री, टंकनाथ सुवेदी, नंदी प्रसाद बराल, कुमार सुब्बा, बलबहादुर मगर, संतोष कुमार मगर, मनबहादुर राई, पंचबहादुर मगर, लोकबहादुर मगर, दावा लामा, सरलपड़ा बुद्ध समाज के राजा थापा, दीपक कुमार सुब्बा, नवराज कटवाल, बिकी लामा। उहाँहरू कोक्राझार जिल्लाका हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई आएर जोइनिङ गराउन हुन म आह्वान गर्दछु। खेमबहादुर कार्की, रामबहादुर कार्की, देवराज छेत्री, धनपति शर्मा, भवेन्द्र प्रधान, आशिक कार्की, पूर्ण आले, मनोज शर्मा, लोकबहादुर राजू खड्का, बुद्धि थापा, पलन राई, लोकबहादुर थापा, सुभाष खड्का, शंकर चौहान, तिलक बहादुर सोनार, विराज अधिकारी, कुल बहादुर भण्डारी। राहुल एन्जन, युवराज पराजुली, दिवास भिलवाल, संजय प्रधान, लविस बानिया, विकास भुजेल, दिलाम प्रसाई, सुभाष ढकाल, भीम बस्नेत, दीप दर्जी, रविन प्रधान, शान्ति प्रधान, माधव प्रधान, गीता कार्की, सुमन प्रधान, कमला नेवार, माया नेवार, मिथिमाया नेवार, अम्बिका नेवार। लामा, दीर्घमाया छेत्री, मणिकुमार राई, हेमलाल गौतम, टंकमाया लिम्बू, सोनिया लिम्बू, संगीता राई, धनमाया छेत्री, सवित्रा छेत्री, शान्तमाया राई, निरुता लिम्बू, लोकबहादुर छेत्री, शिव पाण्डे, कृष्ण कटुवाल, हेमलाल कटुवाल, धनबहादुर प्रधान, बुद्धि सुब्बा, चंद्र बहादुर, कर्ण भुजेल, गोपाल बस्नेत, सूर्य लिम्बू, भारत लिम्बू, लीला भुजेल, लीला लिम्बू, सुमित भण्डारी, गोविन्द कार्की, रोहित गौतम। खड्ग श्रेष्ठ, भागीरथ तिवारी, नेत्रबहादुर प्रधान, दुर्गा तिमसिना, तुषार तिमसिना, रेबेन कुइकेल, सूरज प्रधान, पूर्ण धिताल, नीलकुमार तिवारी, मोती तिवारी, धनबहादुर तिवारी, लीला प्रधान, चंद्र प्रधान, जीवन मगर। नहीं
अब भेटगाउँ जिल्ला समिति भेटगाउँ जिल्लाबाट आउनुहुने सबैलाई लाइनमा उभिरहन म अनुरोध गर्दछु। भक्तबहादुर नेवार, रत्नबहादुर नेवार, शिवलाल नेवार, किशोर नेवार, चन्द्रबहादुर कुमार छेत्री, भवानी मिश्र, मोहन नेवार, भीम छेत्री, भीम गोले, विनोद राई, चित्र नारायण तामाङ, मोहन घले, राजू छेत्री, मोहन लिम्बू, दलवीर नेवार, मुकेश नेवार, राहुल घले, लक्ष्मी नेवार, डम्बर सिंह तामाङ, सुमित्रा विश्वकर्मा, ईशा लिम्बू, पूर्णिमा लिम्बू, नन्देश कुमारी घले, गोपाल राई, कर्मचांद बराइली, राजू नेवार, तुलसी नेवार, ज्ञानबहादुर दर्जी, गणेश लिम्बू, नेत्रबहादुर घले, रत्नबहादुर घले, भीमबहादुर घले, दिल्लीराम घले, राज घले, गोपाल शर्मा, तेजबहादुर दर्जी। हरि प्रधान, राम प्रधान, इंद्र लंजेल, दीपराज सुब्बा, प्रसाद नेवार, रुद्रबहादुर प्रधान, हीरा नेवार, तारा नेवार, खेम नेवार, दीपक शर्मा, चंद्र तामाङ, दिलबहादुर राई, राजू तामाङ, कमल उपाध्याय, गणेश थापा, टीकाराम घले, रुद्र छेत्री, घनश्याम थापा, लोकनाथ गौतम, हरि छेत्री, दिलीप शर्मा, तुलसी शर्मा, गौरव लामा, राजू मिजार, वीरबहादुर मगर, विष्णु मैनाली, राजू शर्मा, चंद्र भेटवाल, चंद्रमान भण्डारी। भेरगाउँ डिस्ट्रिक्टबाट टोटल 70 जना 70। तामुलपुरको एउटा पेज रहेको रहेछ। गेम मगर, गोविन्द खड्का, अभिनारायण प्रधान, तारा देवी थापा, यज्ञ राई, निरबहादुर राई, शान्ता राई, मनिका राई, मैना भण्डारी, गणेश भण्डारी, कल्पना थापा, वीरबहादुर राई, रोहित तामाङ, पद्म राई, डम्बर लिम्बू, चित्रबहादुर राई, प्रेम प्रधान, घनश्याम भुजेल, चन्द्र खबतारी, कुमार लिम्बू, शुभम मगर, गोविन्द कार्की, घनश्याम शर्मा, केशव राणा, नीरा मिजर, कृष्ण शर्मा, आनन्द कार्की, डम्बर छेत्री, सूर्या सिताङ, प्रवीण दाहाल, मुक्ता देवान, रमेश बस्नेत, मिलन छेत्री, यादव कुमार छेत्री, घनश्याम छेत्री, हेमन्त छेत्री, खड्ग गौतम, गणेश बस्नेत, विष्णु भुजेल। र उदालगुडी जिल्लाबाट टोटल 59। र चिराङ डिस्ट्रिक्टबाट अलिकति यहाँ छोडिनु भएको रहेछ। देउसुरीबाट आउनुहुने टीका शर्मा, रेबिका मगर, देविका कटुवाल, तारा शर्मा, राजू बस्नेत, निशा पोखरेल।